پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہوا ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا جو ہے گڈ گورننس یا بیڈ گورننس, آپ اس کو جو بھی کہنا چاہیں. اس میں سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے خرم حمید روکھڑی صاحب نے جو رہنما ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے. ان کی جماعت بھی کشمیر میں ایک پوری کیمپین چلا رہی ہے الیکشن کے لیے. گلگت بلتستان میں کچھ سیٹیں حاصل کی ہیں استحکام پاکستان پارٹی نے, تو اب کشمیر میں بھی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن ساتھ اس سے زیادہ عام سوال یہ ہے, خرم حمید صاحب پہلے مجھے اس کا جواب دیں کہ ایک پاکستان نے ایک دنیا میں نام کمایا اپنی سفارتکاری کے ذریعے, ملٹری ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں, امریکہ ایران کے درمیان جو جنگ تھی اس میں کردار ادا کر کے, اور پھر انڈیا کے خلاف جو پچھلے سال جنگ ہوئی ہے اس کے بعد. لیکن ہم بدقسمتی سے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے معاشی استحکام میں, جس کے لیے بہت ضروری ہے گڈ گورننس. کس کی ذمہ داری ہے, سیاستدانوں کی, جوڈیشری کی, میڈیا کی؟ اب صاحب آپ نا صاف بات کرتے ہیں تو صاف بات ہی کر لینی چاہیے ہمیں بھی. بالکل. ثمرات جو ہے نا جب تک عوام تک نہیں پہنچتے جی ساری چیز کے جو آپ نے کہا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, جو انتظامی ڈھانچہ ہے, جس کے اندر بیوروکریسی شامل ہے, جس کے اندر آپ کی منسٹریز شامل ہیں, جس کے اندر آپ کی یہ تمام چیزیں شامل ہیں, پولیٹیشین شامل ہے, اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. میں پولیٹیشین ہوں نا, میں اس بات سٹارٹ کرتا ہوں خود سے کہ کوئی بھی جو حکمران پارٹی آتی ہے ایک ٹرائنگل آف کرپشن ایگزسٹ کر چکا ہے, اور اس کی بنیاد پر اب اہل, قابل یا وطن دوست یا پیٹریوٹ کی ضرورت نہیں رہی. اب نیپوٹزم کام کر جاتا ہے, اب خوشامد کام کرتی ہے, اب جو کارٹلز ہیں وہ کام کر جاتے ہیں, اب ایک گروپس بنے ہوئے ہیں ود ان پارٹیز, ناراضگی معاف, وہ کام کر جاتے ہیں. تو رائٹ منٹ رائٹ پلیس کا کانسیپٹ آپ کے ملک میں ختم ہو گیا, اور پھر جزا سزا ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ کون کر رہا ہے سب کچھ؟ اب یہ وہ ثمرات سمیٹ رہے ہیں ہم, جو کہ اوور اے پیریڈ آف لانگ ٹائم ہم کرتے کرتے ہمارے سامنے یہ کچھ ہو گیا. اور اب ہم نے اس کو کرنا کیا تھا, ٹھیک کرنا تھا. کڑوا پھل ہے یہ ثمرات آپ کہہ رہے ہیں تو بہت کڑوا, منہ میٹھا ہوتا ہے آپ کی بات سن کے, لیکن یہ تو کڑوا پھل ہمارے نہیں. ثمرات دو قسم کے ہیں نا, ایک کڑوا اور تھور لگا ہوا پھل بھی ہے. ہمارے تھور لگا ہوا ہے تو ہمارے لیے, لیکن اوپر ایلیٹ کے لیے تو ان ایک اسپیسیفک گروپ کے لیے جی, ٹھیکیداروں کے لیے, بیوروکریسی میں ان لوگوں کے لیے جو ان ٹھیکیداروں کی اور پولیٹیشین کی معاونت کرتے ہیں ان کے لیے ایک ٹرائنگل ہے. ان کی واقعی زندگی اب بہت خوبصورت ہے. ان کو چاہے بلو پاسپورٹ دیں, چاہے ان کو کوئی بھی پاسپورٹ دیں, دے ہیو ارنڈ سو مچ فرام دس کنٹری کہ وہ کہیں کینیڈا میں 10,000 سال کی اگلی زندگی گزارے گا, کوئی 20,000. ویری انفارچونیٹ. اور ہمارا ایشو اس وقت ہے یہ انتظامی ڈھانچے کا منہدم ہو جانا. آپ حکومت میں ہیں, آپ کی جماعت, تو آپ کیوں نہیں اس کو, آپ کو پتہ ہے اگر کہ یہ بیماری ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں کروا رہے؟ دیکھیں ابصار صاحب, آپ نے ایک سوال کیا, میں نے کہا آپ صاف صاف بات کرتے ہیں تو میں بھی صاف صاف جواب آپ کو دے دوں. یہ ہے ایشو. اور کور کمانڈرز کانفرنس جو ابھی ہوئی اس کے اندر سے بھی اسی بات پہ آئی کہ ہمارا انتظامی ڈھانچہ کمزور ہے. ٹھیک ہے. ہماری ایک اور چیز آ رہی ہے کہ ہم ایک سافٹ سٹیٹ سے ہمیں ایک ہارڈ سٹیٹ بننا ہے. میں اکثر کہتا ہوں بھائی ہم تو لوز سٹیٹ ہیں, فرام اے لوز اسٹیٹ ٹو اے ہارڈ اسٹیٹ کا سفر ہم کیسے کریں گے؟ اچھا کیا یہ چیزیں ممکن ہیں, ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ آئی ٹیل یو بہت زیادہ ممکن ہے ٹھیک ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ نیپوٹزم ختم کیجئے, اہل آدمی کو آگے لائیے, قابلیت کو فروغ دیجئے. میرا سوال ہے کہ آپ حکومت میں ہیں. نہیں ہمارے لائن آگے اہل آدمیوں کو اور کام کرنے والے لوگوں کو. اب دیکھیں آپ نے انتظامیہ کی بات کی ہے, انتظامیہ میں تو ساری انتظامیہ ہی ہے نا, اس پہ سیاستدان تو انتظامیہ نہیں ہے, بیوروکریسی ہے, چاہے جوڈیشری ہے, ایوری ون. ٹھیک ہے. اس میں آپ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے آپ, میاں والی آپ کا حلقہ بھی ہے, ان کا بھی ہے, وہاں ایک ہاسپٹل ہے. اب آپ انتظامی جو اس کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک ہاسپٹل انہوں نے بنانے کا اعلان کیا. اب آپ اس کا نام بدل کے نئی تختی لگا کے آپ کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت خدمت کر لے گی. نہیں دیکھیں ابصار صاحب, چیز کو پھیر دیا جاتا ہے. جو سوشل میڈیا پہ چلا, واقعی ایک بہت اچھا ہاسپٹل میاں والی کے اندر مدر اینڈ چائلڈ کیئر کے نام کا انہوں نے سٹارٹ کیا بزدار کی گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے. 5 سال گزر گئے, ایک 3 ارب کا پروجیکٹ 12 ارب پہ پہنچ گیا, 5 سال میں مکمل نہیں ہو سکا. وہ 5 سال میں آپ کی اس حکومت کا کتنا ٹائم ہے؟ نہیں, اس کا کوئی 0 ٹائم ہے.
क्योंकि देखें ना, परवेज इलाही की गवर्नमेंट आप जब शामिल करेंगे तो सारा टाइम आपको अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2018 से पहले शुरू हो गया था? 2018 के बिल्कुल बाद शुरू, 18 में शुरू हुआ, एग्जैक्टली 2018 में शुरू हुआ। अच्छा, हम फिर कहते हैं कि चीजों को हम साफ नहीं रखते। 5 साल में नहीं हुआ, 12-13 अरब रुपए लग गए, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डंप हो गया। और ये जो तख्ती चल रही है ना कि उसका इफ्तिताह हुआ था, कोई इफ्तिताह नहीं हुआ था। बनी गाला, नो, नॉट एट ऑल, ऑन ग्राउंड उसका झूठी तख्ती लगी। ये झूठी तख्ती है ही नहीं। आप और मैं यहां बैठ के इफ्तिताह कर दें कोहाट में किसी हॉस्पिटल का, उसने घर में इफ्तिताह किया। द चीज ये नहीं है, चीज असल ये है, हुआ ये कि जब वो हॉस्पिटल बन गया और इनके गले पड़ गया तो मौजूदा गवर्नमेंट को ये क्रेडिट लाजमी, बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बन गई, अब सब सामान आ गया, हर चीज पहुंच गई। और वो था एक खास मकसद के लिए, मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए। करना तो ये चाहिए था कि वो 240 बेड को उसी तरह चलाया जाता। किसी की जात तो नहीं है ना, ये गवर्नमेंट की चीज थी, लोगों को। वो एक इंडस कंपनी थी, उसने लेने से इनकार कर दिया, उसने कहा मैं नहीं लेता हूं, पूरा प्रोजेक्ट डंप हो गया। इस गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने उसको अपने गले लिया और उसको कहा चलाते। कितना अरसा डंप रहा? ये 5-6 साल डंप रहा। अच्छा, फौरन तैयार हो गया था 1 साल में? नहीं, तैयार तो ये 5 साल बाद जब तैयार हुआ, 5 साल उसके बाद से डंप है। उसके बाद जब इसके अंदर सामान आया, ये डंप हो गया। इंटर्न सेटअप गुजर गया नकवी साहब वाला, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आ गई नून की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम इसको फाल करते हैं। इट वॉज अ गुड डिसीजन। लेकिन फिर कहता हूं, गेम हो गई ब्यूरोक्रेसी की, जो असल इशू आ रहा है। उन्होंने फाल तो किया, लेटर था कि आप, बल्कि लेटर भी बाद में आ रहे, उन्होंने किया ये कि जो हमारा 70 साल पुराना हॉस्पिटल था, वो, ये जो मिनिस्ट्री है इनकी, बल्कि मिनिस्टर साहब का कोई रोल नहीं था उसमें, उनकी जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं और एक और एडिशनल सेक्रेटरी हैं, दे केम डाउन और उन्होंने कहा इस पूरे अस्पताल को उठाओ, आपका ये दफ्तर उठाओ और उसके अंदर ले जाओ। यानी पुराने अस्पताल को इस नए मदर एंड चाइल्ड में फिट कर दिया गया। अब जब ये फिट हुआ तो चौक कर गया हॉस्पिटल। 240 बेड का हॉस्पिटल था, स्पेसिफिक पर्पस के लिए था, और इलीगली आप एक हॉस्पिटल को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सकते। आपको मैं आखिरी बात, इन्होंने मर्जर का लेटर निकाला बाद में, शिफ्टिंग के बाद मर्जर करना, पंजाब हुकूमत में करना ये चाहिए था कि पुराने अस्पताल को, नए हॉस्पिटल को उस मर्जर के लेटर के मेरा सवाल, चलिए ये आपकी बात, मेरा सवाल ये है, लोगों को क्या फायदा हो रहा है इन तमाम जो चीजें हैं? लोगों को रसवाई। तो फिर लोग क्या करें? फिर लोगों का सियासी निज़ाम पे, जमहूरियत पे एतबार नहीं रहता, नहीं है, तो फिर लोग कुछ और बात करते हैं तो उस पर भी मसला हो जाता है। लोग फिर सियासी जमातें कहते हैं जी हमें हमारा काम नहीं करने दिया जाता। लोग स्ट्रेचर उठा के बाहर आके रोड के ऊपर उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया। इशू क्या है जो आपने स्टार्ट में किया, कमजोर इंतजामी ढांचा, बैड गवर्नेंस। रोकड़ी साहब, बात आपकी मैं समझ गया हूं, मुझे समझ ये नहीं आ रही, आप हुकूमत हैं खुद और आप ही शिकायत कर रहे हैं, किसको, किसकी? नहीं, मैंने तो आपको स्टार्ट में कहा ना कि मैं आपके प्रोग्राम में फंस गया हूं। मैंने कहा आप करते हैं सीधी सीधी बात, तो मेरे लिए भी यही बेहतर होगा, क्योंकि मैं आपके ऑडियंस को देखता हूं ना, वो पढ़ता हूं मैं आपके वीलॉग भी सुनता हूं। अब मैं कोई बेईमानी करूं ना इस वक्त करते हुए, तो मैं गालियां खाने की जरूरत है मुझे आपके प्रोग्राम? बिल्कुल नहीं है, कोई किसी को गाली देनी नहीं। आई शुड बी वेरी मच स्ट्रेट इन टेलिंग यू ऑल द स्ट्रेट थिंग्स। तो बताएं। हमारा इशू अवसार भाई बद इंतजामी और ढांचे के अंदर कमजोरी है। हमारी ब्यूरोक्रेसी प्ले करती है विद द पॉलिटिशियंस और असल हकाइक को छुपाती है। और फिर हुआ पता क्या, इसी अस्पताल का, अच्छा आपने पूछ लिया, उन दोनों अस्पतालों से कहा यह जा रहा है अरबों रुपए की चोरी भी हो। अच्छा चलें, मैं आपसे एक और मुश्किल सवाल इजाजत से, क्योंकि आप कर सकते, आप बड़े आदमी हैं, बड़े नहीं मैं फकीर आदमी, तो फकीरों से तो और ज्यादा डर लगता है कि फूक ही ना मार दें। तो पहले ही हम जादूगर और बहुत सारे मुख्ताज। नहीं, फकीरी और चीज है, जादूगरी बिल्कुल और चीज है, बल्कि जादू से बचती ही फकीरी है। अच्छा चले, फकीर हो सकता है फकीरों को भी कोई जादू का तजर्बा हुआ और फकीर बच गए। नहीं, बड़े तजर्बे फकर की वजह से, बड़े तजर्बे। मुझे ये बताएं कि ये बात आप मान गए कि इंतजामी मामला है, तो ठीक किसने कहा, मतलब आपने कहा ये इंतजामी, मुझे ये सख्त सवाल करने लगा हूँ। आप प्लीज बिल्कुल। आपने कहा कि जी इंतजामिया सियासतदानों को ऐसे फंसा लेती है, इतने काके मुन्ने हैं सियासतदान? नहीं, फिर जिम्मेदारी लेना, सियासतदान कॉम्प्रोमाइज कैसे? जब आप एक पोजीशन पे बैठते हैं जाके, सियासतदान, तो आपको कोई कैसे नुकेल डाल के फिराता है इधर से? मैंने ना कश्मीर गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट चलाई है, सियासतदान कॉम्प्रोमाइज्ड है।
सियासतदान आप अहलियत के आगे नहीं लेके आते, पार्टीज कमजोर है। कौन नहीं लेके आते? मैं उसी पे आ रहा हूँ, पार्टीज कमजोर है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो नाम है ये पार्टीज कमजोर हैं, इनमें शख्सियात मजबूत हैं। यहाँ पर तरजीह है पैसा, यहाँ पर तरजीह है कनेक्टिविटी, यहाँ पर तरजीह है कौन कितना डीपली रूटेड है, कौन कितना राजी करता है। अहलियत की बुनियाद पर जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज ने आगे आना शुरू किया, एमक्यूएम को मैं एक दाद देता हूं, एमक्यूएम ने एक टाइम पे अहलियत की बुनियाद पर लोगों को लाया और उस पार्टी ने कमाल कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रो होना, पॉलिटिकल एक्सीलेंस की तरफ जाना सबसे बड़ी चीज मैं है। आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। एक वक्त में वो डॉक्टर्स लेके आए जी। और वो डॉक्टर ऐसे थे कि फिर वो बोरी बंद लाशें मिलना शुरू हुई। ये उन्होंने ऐसा एक नया तरीका, तो हम किसी पे एतबार नहीं कर सकते, ना जागीरदार पे, ना ताजर पे, ना दुकानदार पे, ना पढ़े लिखे पे, ना सहाफ़ी पे, ना रिटायर्ड जज पे। जो भी सियासत में आता है वो आके ये कहना शुरू कर देता है जो आप कह रहे हैं। तो फिर अवाम क्या करे? आपने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि जी ये सिस्टम नहीं चल सकता, और लाने वाले जो हैं वो उनको तो ऐसे लोग अगर हैं सियासत में और ऐसे ही आते हैं तो फिर हम ना ही समझें, अवाम ना ही समझे, बेहतरी नहीं आएगी। सिस्टम को तो चलाना पड़ेगा, यानी आपने सिस्टम तो चलाना है, मिल के चलाना है, आपने आपके इदारों ने आपने मिल के चलाना है। ठीक है। क्या रास्ता है मौजूद आगे जब बढ़ने का? हाँ है, कुछ कड़वे घूंट आपको भरने पड़ेंगे। ठीक। जजा सजा नहीं है यहाँ पर, कोई किसी से बड़ा जुर्म हो जाए। मैं एक और भी बात करता हूं कि मुल्क के अंदर इश्यूज तो पहले भी थे। अनफॉर्चुनेटली जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई ना, तो जो बोरियां रह गई थी ना इश्यूज की, वो सारी खोल के चला गया। अब ये जो कहते एक, अब इतने इश्यूज हैं, इनको हल करने के लिए बहुत बड़ी डेडिकेशन जो स्टार्ट है कि आपने मुल्क को दुनिया में अपना नाम मनवा लिया है। ठीक है। अपनी फिक्र अपनी इस आवाम को, ये जो पेट्रोल की प्राइसेस अभी आप हुई है ना, इस बेचैनी आप कैसे करेंगे कवर, लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौम होनी। बहुत मुझे इस बात की खुशी है कि आप हुकूमत में होने के बावजूद हुकूमत की इस पॉलिसी को ऑन नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब हमसे बात करने का। तो बात यही है कि मुल्क को खाना है कि चलाना है, ये फैसला करना है हमारी रूलिंग इलीट ने, और अगर चलाना है तो फिर कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे, मीठे नवाले नहीं खाते रहना, वरना ये मुल्क चलेगा नहीं।